اوكي، نتكل على الله. ماشي تمام. نبدأ. نبدأ إن بسم شاء الله الله. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Ya Allah, berkatilah umur kami. Ya Allah, berkatilah rizki yang kau limpahkan kepada kami. Ya Allah, berkatilah ahli keluarga kami. Ya Allah, berkatilah ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halal dan baik. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami amal ibadah yang kau terima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiy Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwati fillah, sayyidati wa sadati, as'adallahu masa'akum bikulli khairin wa masarah. Naltaqi mujaddadan ma'a barnamijina al-usbu'i Rihlati Ar-Ruh ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita berjumpa kembali di dalam program kita, yaitu Kembara Jiwa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu nadrusu fi hadhihi al-liqa'at siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam perjumpaan ini kita mempelajari, kita mengupas, kita mengkaji tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisat mujarrad sard al-ahdas wal waqa'i at-tarikhiyah allati hadasat fi asri an-nubuwah, bukan setakat kita mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita juga mempelajari tentang hikmah dan pengajaran di sebaliknya. بل نغوص في أعماق السيرة النبوية لنأخذ دروسا وعبرا. ومعنا ضيفنا الكريم الشيخ منتصر عبد الباسط bersama dengan kita, guru kita Syekh Muntasir Abdul Basit. كيف حالك يا أستاذنا؟ يا مرحبا، الله يحفظكم، بارك الله فيكم جميعا. Dan tajuk kita dalam majlis ilmu kita, dalam perkongsian kita di malam hari ini, masih berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat. Wa unwan wa mawdu'u liqa'ina hadhihi al-lailah huwa ar-rasul sahiban. Ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam sahiban. Intazir ربما من لا يسمع الصوت. Okay. Tes 1 2 3, 1 2 3, sekejap. Halo, 1 2 3, tes 1 2 3. أنت سامع الصوت؟ أنا سامعك كويس. tes 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. أقول حاجة؟ نعم أسمعك يا سيدنا، بارك الله فيك. تسمعني أنت جيدا ولا؟ أوكي، تمام تمام. تمام. أوكي، الحمد لله. نلتقي مجددا في هذا اللقاء، في هذا البرنامج، حيث نستضيف في هذه اللقاءات فضيلة الشيخ Muntasir Abdul Basit. Kita berjumpa kembali dalam perkongsian kita, di mana kita mempelajari tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat kita mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita juga mempelajari tentang pengajaran-pengajaran di sebalik peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhtisaran, dan dalam perkongsian ini Fadilatul Syekh Muntasir Abdul Basit akan berkongsi tentang
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat, dan saya insya Allah akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Melayu insya Allah. Fadhol ya Maulana. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا يعني مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الكريم الذي نعيش فيه مع سيرة خير خلق الله وحبيب الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بركة هذا المجلس وأن يجعله سببا في مغفرة ذنوبنا وفي نيلنا لشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وموضوعنا اليوم استكمالا يعني هذه الموضوعات التي بدأنا فيها منذ 3 مرات سابقة، ألا وهي موضوعات النبي صاحبا. تحدثنا عن مبادئ الصحبة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذنا نموذج سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، واليوم يعني لابد أن نأخذ النموذج الآخر الموازي لسيدنا أبي بكر، ألا وهو سيدنا عمر رضي الله عنه. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi Syekh katakan, kita masih mengupas tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana bersikap kepada para sahabatnya. Dalam pertemuan yang lepas kita telah mempelajari bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat baginda yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dalam perkongsian kita di malam hari ini, insyaallah kita akan mengupas, insyaallah kita akan mempelajari tentang bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana persahabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat beliau yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. وقبل أن أبدأ في يعني مواقف الصحبة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا عمر، أحب أن ننبه إلى أمر مهم يا أيها الإخوة، ألا وهو فائدة هذه المجالس أو هذا الحديث حول الصحبة. لعل من هذه الفائدة أن نزداد محبة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نرى معاني صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزداد يعني فهما لأدبيات الصحبة، فنزداد حبا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعلم كيف نكون أصحابا وما هي آداب الصحبة والصداقة والأخوة التي هي نعمة من أعظم النعم التي يمن الله بها على المؤمنين، الأخوة والصحبة. لكن لابد أن نعرف ما هي آداب الصحبة فنتعلمها من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. Apa yang kita pelajari adalah kita bukan setakat mempelajari tentang sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, tapi kita juga ingin mengambil faedah, mengambil manfaat, mengambil kebaikan dari persahabatan. Bagaimana persahabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat boleh mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai yang tinggi, nilai-nilai yang agung dari persahabatan, sehingga kita bertambah persahabatan kita antara sesama kita, dan juga kita mempelajari tentang adab persahabatan dari interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya, yang merupakan satu nikmat dan kurnia dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Dari interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, itulah kita mempelajari tentang adab-adab persahabatan. نلاحظ في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذه الصحبة معنى الموازنة والتوازن. سيدنا أبو بكر يمثل الرفق واللين، سيدنا عمر يمثل القوة والشدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك فقال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر. فكان هذان هما يعني ذراع النبي صلى الله عليه وسلم ووزيري النبي، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي بكر وعمر: هما وزيري من أهل الأرض. فهذا التقريب لسيدنا عمر وسيدنا أبي بكر كان لأن في شخصيتهما نوع من التكامل، هذا يكمل هذا.
ولذلك ورد يعني عن النبي أنه قال لهما لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. لماذا؟ لأنه إذا اجتمع رأي عمر الذي يميل إلى الشدة ورأي أبو بكر الذي يميل إلى الرفق فلا بد أن هذا الرأي رأي يعني مظبوط. Dan persahabatan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dua orang sahabat yang mulia ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Umar ibn Khattab radhiyallahu an, menggambarkan kepada kita tentang keseimbangan pada persahabatan di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an terkenal sebagai seorang individu, sebagai seseorang yang memiliki kepribadian yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang, dan di mana Umar bin Khattab radhiyallahu an terkenal dengan ketegasannya dan keberaniannya. Sehingga dua keadaan ini, dua karakteristik yang berbeza yang ada pada dua orang sahabat yang mulia ini saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Maka tak pelik, tak heran ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melantik mereka sebagai dua orang sahabat yang paling dekat, melantik mereka sebagai dua orang menteri bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara para penduduk bumi. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah menegaskan berkaitan dengan kedua orang sahabat ini dengan mengatakan seandainya kamu berdua, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an, telah sepakat terhadap satu perkara yang dimisyaratkan, yang dibincangkan, maka aku tidak akan berselisih dengan kamu berdua. Menunjukkan tentang keadaan dua orang sahabat ini yang saling melengkapi untuk memberikan satu nilai persahabatan yang tinggi bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وإذا جئنا يعني نتحدث أولا يعني عن الصحبة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنه، فنقول يا أيها الإخوة إن مما يميز هذه الصحبة مع عمر ومع الأصحاب عموما شدة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بشخصيات أصحابه. ومما يميز صحبة الصحابة للنبي شدة معرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويتجلى هذا الأمر يعني واضحا جليا في الصحبة مع عمر رضي الله عنه. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف شخصية سيدنا عمر جيدا، ووصفه بأنه قال يعني لو كان نبي بعدي لكان عمر. والحديث يعني فيه مقال لكن معناه يعني جميل، يبين منزلة سيدنا عمر ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا عمر رضي الله عنه. وكما يعني أخبرتكم في الحديث والنبي يقول أشدهم في دين الله عمر. ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لسيدنا عمر، يقول إن مثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ومثلك يا عمر كمثل موسى إذ قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت صحبته لعمر قائمة على المعرفة الدقيقة بشخصية سيدنا عمر وبمشاعر سيدنا عمر وبطباع سيدنا عمر، وهذا ما نحتاجه في الصحبة لكي تدوم، أن نعرف الشخصية جيدا. Di antara karakteristik dan keistimewaan persahabatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya yang mengajarkan kepada kita tentang adab dalam bersahabat dan nilai-nilai murni yang akan mengekalkan persahabatan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mengenal kepribadian para sahabatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kenal dengan pasti kepribadian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal dengan pasti kepribadian Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan inilah yang mengekalkan persahabatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat yang sudah tentu apabila kita mengenal sahabat kita dengan baik, maka apa yang terjadi persahabatan antara Rasulullah dan para sahabat yang berkekalan itu pun akan berkekalan pada diri kita. Di antara perkara yang
menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW sangat mengenal kepribadian Umar bin Khattab radhiyallahu an. Rasulullah SAW sampai mengatakan orang yang paling tegas di antara para sahabatku berkaitan dengan agama Allah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bahkan Rasulullah SAW membuat perumpamaan. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan tentang Umar dengan mengatakan, sungguhnya perumpamaanmu, wahai Umar, adalah bagaikan Nabi Nuh. Nabi Nuh, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh pernah berdoa, dan doa ini Allah Subhanahu wa taala kongsikan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, di mana Nabi Nuh ketika dia telah lama berdakwah, Nabi Nuh menunjukkan ketegasannya dengan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala binasakan semua orang-orang yang derhaka. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang keadaan Umar, mengibaratkannya bagaikan keadaan Nabi Musa yang dahulu ketika Nabi Musa mendapatkan penentangan yang sangat kuat dari Fir'aun, Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membinasakan Firaun dan harta benda Firaun. Dan ini yang perlu kita ketahui, bahwa di dalam persahabatan seseorang mesti mengenal sahabatnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenal kepribadian, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal bagaimana sikap dan sifat para sahabatnya. Ini yang perlu ada pada kita agar persahabatan di antara kita boleh berkekalan. ويعني يبين لنا الحديث الشريف الذي سنقوله الآن يبين لنا شدة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بطباع سيدنا أبي بكر، وهذا أمر نحتاجه في الصحبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني دخلت الجنة أو رأيت في الجنة قصرا عظيما. طبعا هذه الرؤى للنبي صلى الله عليه وسلم أشياء خاصة به صلى الله عليه وسلم، وربما على وجه الحقيقة أو في المنام. المهم أن النبي يقول فرأيت في الجنة قصرا عظيما، فقلت لمن هذا القصر؟ قيل لعمر بن الخطاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فرأيت إحدى الحور تتوضأ أمام القصر، فذكرت غيرة عمر فأشحت بوجهي. فسيدنا عمر لما سمع هذا الكلام من النبي قال يا رسول الله أمنك أغار يا رسول الله؟ فيعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ويعرف الغيرة الموجودة عند سيدنا عمر رضي الله عنه. Diriwayatkan bahwa satu ketika, ini perkara yang juga menunjukkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal pasti tentang karakteristik, tentang kepribadian para sahabatnya, adalah apa yang dikisahkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut memperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu istana di dalam surga. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah pemilik istana tersebut? Maka dikatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istana tersebut adalah milik Umar. Dan ternampak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dekat istana tersebut satu orang bidadari tengah membersihkan dirinya menggunakan air, tengah seperti orang yang tengah berwudu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi tersebut kemudian teringat bahwa sikap ataupun sifat Umar yang mudah untuk cemburu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjauhkan diri darinya, memalingkan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari bidadari tersebut. Ketika diceritakan kepada Umar perkara tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mana mungkin aku akan cemburu kepadamu. Peristiwa tersebut intinya adalah menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mengenal sahabat-sahabatnya, kepribadian, sifat, sikap para sahabatnya, sehingga berkekalan persahabatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. ويعني
هذه الصحبة المتبادلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف شخصية سيدنا عمر وطباعه جيدا، فقد كان عمر رضي الله عنه يعرف أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يتكلم. كان يرى في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني يشعر به النبي دون أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. في إحدى المرات جاء أناس يعني من الأعراب وبعض الصحابة فأكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم في الأسئلة، حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال سلوني يعني عن أي شيء من الغضب يعني. فقال حذافة رضي الله عنه أو قال عبد الله بن حذافة يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم بدأ بعض الناس يسأل من أبي، فسيدنا عمر رأى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بسيدنا عمر يصيح يعني رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن، إنا نتوب إلى الله. فهدأ النبي صلى الله عليه وسلم وذهب غضبه. فانظر كيف استشف سيدنا عمر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي غضب، فأخذ يهدئ من غضب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول رضينا ونتوب إلى الله ونعوذ بالله من الفتن. Dan bukan sahaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengenal para sahabatnya, tapi para sahabat juga kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utamanya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an sangat mengenal karakteristik kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah pada satu masa datang orang-orang dari Arab Baduy, dari perkampungan, datang berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan ramai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka mula bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perkara-perkara yang tidak berapa penting, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mula marah. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tengah marah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, tanyalah kepadaku apa sahaja soalan, aku akan menjawabnya. Maka mula mereka bertanya perkataan-perkataan yang tak penting dalam agama. Misalnya sahabat baginda radhiyallahu an, Abdullah bin Hudzafah mula bertanya Rasulullah, siapa nama bapak saya? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus menjawab, ayah awak, bapak awak adalah Hudzafah. Artinya soalan yang tak berapa penting dalam agama yang semua orang pun dah tahu siapa nama ayah dia, tapi ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat yang berasal dari perkampungan tersebut tak tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak suka dengan soalan-soalan yang remeh seperti itu, dengan soalan-soalan yang tidak berfaedah, dengan soalan-soalan yang tidak memberikan kebaikan-kebaikan dalam agama. Maka Umar yang tahu dengan pasti kepribadian Rasulullah, karakteristik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar mengucapkan, radina billahi rabba, kami ridha Allah sebagai Tuhan kami, kami ridha Allah sebagai Tuhan kami, kami ridha Allah sebagai Tuhan kami, kami ridha Islam sebagai agama kami ridha Muhammad sebagai Rasul kami, sebagai Rasul dan sebagai seorang Nabi. Sesungguhnya kami bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya kami bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya kami meminta ampun kepada Allah. Sehingga Umar melihat kesan dari apa yang diucapkan reda kemarahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa itu tentunya menunjukkan Umar bin Khattab radhiyallahu an tahu betul hanya dengan setakat melihat raut wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak suka dengan sesuatu. Umar boleh mengetahui, boleh mengesan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tengah berada dalam keadaan emosi dan marah, tanpa perlu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan perkara itu. من آداب الصحبة أن تبين لصاحبك مقداره عندك وتقدره وتعلن منزلته وفضله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر سيدنا عمر
ثناء جميل عاطر. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يعني قال إني أريت في المنام أني أعطيت إناء من لبن فشربت منه حتى يعني وصل الري إلى أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. فقال الناس: وما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. يعني النبي يقول إن عمر عنده علم من علم النبوة أو من بقية علم النبوة، والعلماء ورثة الأنبياء. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فضل عمر فيقول: يعني رأيت في المنام أني يعني أستقي من بئر، فاستقيت من ذلك البئر، ثم استقى أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، يعني إناء أو إناءين، ونزعا يعني ضعيفا ويغفر الله له. ثم أمسك عمر الحبل لينزع الماء فاستحالت غربا. استحالت غربا يعني أصبحت نهرا يجري من كثرة الماء الذي غرفه عمر رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى روى الناس وضربوا بعطن. يعني لم أرى يعني أحدا قويا يفعل مثل ما فعل عمر حتى كسر الماء وظهر على الناس هذا الماء. فانظر، طبعا هذه إشارة إلى الخلافة، لأنه سيدنا أبو بكر يعني كانت مدة خلافته حوالي 2 سنين، ثم ظلت خلافة سيدنا عمر 10 سنوات، وفيها يعني كانت الفتوحات وما إلى ذلك. فالنبي يذكر فضل عمر رضي الله عنه. Okay. Juga di antara adab dalam persahabatan yang kita boleh ambil dari persahabatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah seorang sahabat perlu memberitahu kepada sahabatnya tentang nilai dan kedudukannya di sisi kita. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak memuji Umar dan menunjukkan kepada Umar di manakah nilai dan kedudukan Umar di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara perkara yang menunjukkan akan perkara itu adalah apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ceritakan tentang mimpi yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalui, dan tentu kita tahu bahwa mimpi dari para nabi adalah wahyu, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat di dalam mimpi tersebut bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihidangkan kepadanya dihidangkan kepadanya minuman dari susu, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminumnya sehingga hilang dari seluruh tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rasa dahaga. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan sisa baki dari air minum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika ditanya kepada Rasulullah apa ta'bir, apa takwil, apa tafsir mimpi tersebut, dikatakan bahwa itu adalah ilmu. Artinya Umar banyak mewariskan ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga diantara yang menunjukkan tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang kedudukan Umar di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah juga apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ceritakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa beliau melihat di dalam mimpi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil air dari dalam perigi. Kemudian selepas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil air yang banyak dari perigi tersebut, diikuti dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang hanya mampu untuk mengambil 2 baldi air dari perigi tersebut, dan kemudian disambung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an yang ketika dia memegang perigi tersebut bagaikan air sungai yang mengalir dari perigi tersebut. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan berkaitan dengan perkara tersebut yang bermaksud, aku tidak pernah melihat ada seseorang yang mendapatkan kecerdasan dan kekuatan seperti yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, sehingga
semua air boleh keluar. Dan ini ketika ditafsirkan, ia menjelaskan tentang keadaan yang terjadi pada masa Rasulullah SAW selepas kematian Rasulullah SAW, di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an hanya menjadi khalifah dalam tempuh masa 2 tahun, sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah dalam tempuh masa 10 tahun. Yang di dalam tempuh masa kekhilafaan Umar bin Khattab radhiyallahu an, Allah telah pun memberikan kepada umat Islam banyak kejayaan, di antaranya adalah kekuasaan Islam yang luas sehingga sampai kepada negeri Parsi, sampai kepada negeri Mesir pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Semua negeri-negeri dan kawasan tersebut berhasil dikuasai oleh umat Islam, menunjukkan tentang kedudukan Umar di sisi Rasulullah SAW sejak masa Rasulullah SAW. ومع يعني شدة المعرفة في الصحبة ومع الثناء كان هناك أيضا التقدير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر رأي عمر ومواقف عمر رضي الله عنه، ومن ذلك هذا الموقف الطريف. سيدنا عمر كان يعني قادما ورأى أبو بكر، يعني رأى أبا هريرة رضي الله عنه يعني ينطلق في الطريق، فقال: ما لك يا أبا هريرة؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أني أبشر كل من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أبشره بالجنة. فإذا بسيدنا عمر رضي الله عنه يضرب أبا هريرة في صدره حتى أوقعه، فعاد أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني متأثرا، وأخبره أن عمر يعني فعل معه هذا. ثم جاء عمر وراءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمر؟ لماذا يعني ضربت أبا هريرة ولماذا فعلت معه هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنه إذا أخبر الناس بهذا فإن الناس سوف يتكلون ولا يعملون، فخلهم يعملون يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلهم يعملون. يعني وافق رأي عمر بحيث أن الناس لا يتواكلون على هذا الأمر، وما أوقف أبا هريرة عن هذا الفعل. Rasulullah SAW bukan sahaja mengenal kepribadian Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah SAW bukan saja memberitahu kepada Umar bagaimana kedudukan Umar di sisi Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW juga mengambil kira pandangan dan sikap Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pernah satu ketika Umar mau datang untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW, dia berjumpa dengan Abu Hurairah. Yang baru saja Abu Hurairah berjumpa dengan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW telah berkata kepada Abu Hurairah untuk menyampaikan kepada orang ramai. Rasulullah memerintahkan kepada Abu Hurairah untuk sampaikan kepada orang ramai, sesiapa sahaja yang engkau, wahai Abu Hurairah, berjumpa dengannya, yang mengakui tiada Tuhan melainkan Allah, maka berikanlah berita gembira bahwa dia mesti akan masuk ke dalam surga. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika berjumpa dengan Abu Hurairah memberitahu perkara itu kepada Umar. Abu Hurairah memberitahu kepada Umar bahwa jika engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, engkau mesti masuk ke dalam surga. Umar bin Khattab radhiyallahu an tolak Abu Hurairah, dorong Abu Hurairah sehingga beliau terjatuh. Maka Abu Hurairah kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Rasulullah tentang apa yang telah Umar lakukan kepada beliau, dan Abu Hurairah pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, kenapa melakukan perkara itu? Kenapa engkau tolak Abu Hurairah, engkau dorong Abu Hurairah sehingga dia terjatuh? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an
berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku bimbang jika perkara itu disampaikan kepada orang ramai, jika perkara seperti itu disampaikan kepada orang ramai, mereka jadi malas untuk melakukan amal ibadah. Mereka jadi bersandar kepada hanya perkataan tersebut. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mesti masuk surga. Jika perkataan tersebut disampaikan kepada orang ramai, banyak di antara mereka yang akan bersandar kepada kata-kata itu sahaja, lalu mereka meninggalkan amal ibadah. Tidak sholat, tidak puasa, tidak melakukan kebaikan, karena merasa bahwa dah mengucapkan la ilaha illallah mesti masuk ke dalam surga." Maka Rasulullah SAW bersetuju dengan pandangan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Rasulullah SAW ingin agar para sahabat, ingin agar orang-orang yang beriman, meskipun mereka tahu bahwa orang yang bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, boleh masuk ke dalam surga, mesti masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW mahu agar semua manusia beramal untuk kebaikan dirinya, beramal untuk akhirat, beramal untuk Allah. من معالم الصحبة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر رضي الله عنه شدة تداخل سيدنا عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن طبعا سيدنا عمر كانت ابنته السيدة حفصة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سيدنا عمر كان يعني يتداخل مع النبي في حياته الأسرية. في إحدى المرات أزواج النبي رضي الله عنهن في قصة مشهورة، يعني سألنا النبي صلى الله عليه وسلم النفقة وأن يعني يزيد في نفقتهن وما إلى ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس مهموما وحوله أزواجه، فلما رأى عمر ذلك قال في نفسه، أخبرنا بها بعد ذلك، قال في نفسه: والله لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الصاحب يريد أن يدخل السرور على صاحبه ويواسيه. قال: فقلت يا رسول الله لو رأيت فلانة من زوجاتي وهي تسألني النفقة يعني فوجأت عنقها يعني فأمسكتها من عنقها يعني واشتددت عليها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي يسألنني النفقة، يعني كذلك أزواجي يسألنني النفقة. فكان هذا يعني سببا في إضحاك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يعني يخفف عنه ما يجده من حزن ومن شدة. Ya, di antara sikap dan keadaan Umar yang beliau sangat ambil berat tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi pada keseharian kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkadang dalam rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibuat pening oleh istri-istri baginda karena sebahagian dari istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta tambahan nafkah keperluan harian rumah tangga mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk dalam keadaan sedih. Melihat perkara tersebut, Umar menceritakan bahwa Umar berkata di dalam hati, demi Allah, aku mahu membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Aku ingin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Dan karena salah seorang dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah anak kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka Umar bin Khattab radhiyallahu an di antara orang yang tahu dengan pasti bagaimana kehidupan keseharian rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu an duduk dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya ada istri saya datang kepada saya menuntut sesuatu yang lebih dari apa yang telah saya berikan kepada mereka, biar saya cekik lehernya ya Rasulullah. Tahu bahwa Umar bergurau tentang perkara tersebut, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum dan terlupa tentang kesedihan yang tengah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
ومع هذه المحبة وهذه الصلة العميقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا أيضا أن الصحبة ليس معناها المجاملة في دين الله، أو عدم النصيحة، أو عدم الوقوف ضد الصاحب إذا أخطأ، أو عدم تصحيح خطأه. ولذلك وهذا نتعلمه في موقفه مع عمر رضي الله عنه. عمر في إحدى المرات قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء ومن كل أحد إلا من نفسي. يعني سيدنا عمر صادق مع نفسه، فيقول يعني نفسي فقط يعني هي المقدمة، ولكن أنت بعد ذلك أحب إلي من أهلي وزوجي وكذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. يعني لا تحقق الإيمان حتى أكون أحب إليك من نفسك. فهنا سيدنا عمر راجع نفسه وقال في نفسه، وأخبرنا بعد ذلك قال: ومن أنا بغير رسول الله؟ لولا رسول الله لهلك عمر، لكنت دخلت النار على الشرك. قال: فتذكرت ذلك فشعرت أن النبي أحب إلي من نفسي، فقلت: الآن يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، يعني الآن استحققت استكمال الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليك من نفسك. وهذا يا أيها الإخوة يعلمنا أنه الصحبة أحيانا تحتاج إلى الوقوف بحزم في وجه الخطأ، وهذا لا يجرح الصحبة في شيء. Meskipun kecintaan yang besar antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat baginda Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia tidak bermaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan membiarkan Umar melakukan perkara yang tak betul. Bukan bermaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan membiarkan Umar melakukan perkara yang salah, perkara yang tidak sesuai dengan tuntutan agama Allah, tanpa memperbaiki, tanpa membetulkan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Sebagai contoh misalnya, pada satu ketika pernah Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling aku cintai. Sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling aku cintai." Artinya, lebih dari keluargaku, lebih dari anak-anakku, lebih dari istriku, lebih dari manapun manusia yang lain. Dan Umar bin Khattab berkata jujur kepada Rasulullah SAW, kecuali diriku, kata Umar. Artinya, pada keadaan itu Umar merasa bahwa dia tengah berkata jujur kepada Rasulullah SAW. Umar mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa engkau lebih aku cintai dibandingkan semua manusia manapun kecuali diriku sendiri. Aku lebih mencintai diriku sendiri dibandingkan dengan engkau. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, "La ya Umar, tidak wahai Umar, sehingga aku menjadi orang yang paling dicintai oleh dirimu meskipun ke atas dirimu sendiri." Maka Umar kemudian beberapa masa menceritakan bahwa mendengar perkataan itu dari Rasulullah SAW, Umar berpikir di dalam hati, kenapa aku mencintai diriku sendiri lebih besar dibandingkan dengan kecintaanku kepada Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW lah manusia yang telah memberikan jalan keselamatan kepadaku, yang telah membawa jalan keselamatan kepadaku. Apabila Rasulullah SAW tidak menyeru aku, tidak berdakwah kepadaku, tidak menyampaikan petunjuk Allah kepadaku, sudah tentu aku akan binasa, sudah tentu aku akan masuk ke dalam neraka. Artinya Umar berpikir tentang bagaimana pengorbanan dan perjuangan yang Rasulullah SAW telah lakukan ke atas umat manusia, khususnya ke atas dirinya sendiri, yaitu ke atas Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar ingat kembali tentang perkara tersebut, kemudian datang kepada Rasulullah, berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, artinya selepas aku berpikir tentang perkara tersebut, engkau ya Rasulullah lebih aku cintai dibandingkan dengan apapun, engkau lebih aku cintai."
dibandingkan dengan diriku sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada Umar, Al-ana ya Umar, sekarang ya Umar, telah sempurna kecintaanmu. Artinya kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar, dia tidak bermaksud Rasulullah biarkan Umar melakukan kesilapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menegur, akan membetulkan jika ada perkara yang patut untuk diperbetulkan. ويعني قبل أن نختم يعني درسنا هذا حول سيدنا عمر أذكر لكم يعني أمرين. الأمر الأول هو أن صحبة سيدنا عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هي صحبة المعرفة والدين وكذا، لا، ولكن كانت المشاعر، المشاركة في المشاعر أيضا. في إحدى المرات بعد غزوة بدر وموقف الأسرى في بدر، المهم يعني في النهاية أن سيدنا عمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، وجدهما يبكيان، وجد النبي وعمر وأبا بكر يبكيان، فانظر كيف تأثر لبكائهما وهما صاحباه. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله لم تبكيان؟ فأخبراني لم تبكيان، فإن وجدت بكاء بكيت، إذا وجدت شيئا يبكي بكيت معكما، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. يعني إذا لم أجد شيئا يشجع على البكاء تباكيت، يعني حاولت أن أبكي لأجل أن أشارككما هذا البكاء. انظر إلى هذه المشاعر العالية والصحبة الشديدة التي جعلت عمر رضي الله عنه لا يستطيع أن يتحمل أن يرى النبي يبكي، فيريد أن يبكي معه ومع أبي بكر رضي الله عنه. Dan Fadilatul Syekh mengatakan bahwa sebelum kita tutup perkongsian kita di malam hari ini, dan alhamdulillah selain dari yang hadir bersama dengan kita melalui Zoom meeting, ada juga ramai yang hadir dalam perkongsian ini melalui platform TikTok. Dan Fadilatul Syekh tadi mengatakan sebelum kita menutup majelis ini, ada dua perkara yang ingin dikongsikan. Yang pertama adalah tentang persahabatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Persahabatan Umar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekadar persahabatan kerana mereka saling mengenal, bukan sahaja persahabatan yang dipenuhi dengan nilai-nilai agama, tapi ia juga satu persahabatan yang dipenuhi dengan nilai-nilai jiwa dan emosi. Artinya persahabatan yang dibina atas hati. Pernah pada satu ketika selepas satu peperangan, Umar bin Khattab radhiyallahu an datang berjumpa dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah duduk bersama dengan Abu Bakar dalam keadaan mereka berdua tengah menangis. Umar datang melihat dua orang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar, tengah berada dalam keadaan menangis sedih. Maka Umar datang dan bertanya kepada mereka, apa yang telah membuat kamu berdua menangis? Apa perkara yang telah membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar menangis? Maka Umar kemudian mengatakan, jika perkara tersebut adalah perkara yang munasabah, aku akan menangis bersama dengan kamu semua. Dan jika perkara tersebut tidak mampu membuat aku menangis, aku akan berusaha untuk menangis. Kerana melihat engkau, wahai Rasulullah dan Abu Bakar menangis. Artinya, persahabatan Umar dengan Rasulullah SAW bukan saja satu persahabatan yang dibina di atas keimanan dengan asas agama, tapi ia juga satu persahabatan dengan asas kecintaan, persahabatan yang keluar dari dalam hati yang menunjukkan kesedihan mereka adalah kesedihan bagi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. والأمر الأخير يا أيها الإخوة أن سيدنا عمر يعني بلغ من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله عنهما أنه عندما طعن وقارب على الوفاة والاستشهاد طلب من ابنه أن يأخذه بعد وفاته ويستأذن السيدة عائشة أن يدفن بجوار صاحبيه.
يعني قال قل لها يستأذن منك يعني عمر ولا تقل أمير المؤمنين، لأنني لم أعد أميرا للمؤمنين حينها. قل يستأذن أن يدفن بجوار صاحبي. السيدة عائشة رضي الله عنها قابلت هذا بفضل وكرم، قالت كنت أستأسر بهذا المكان يعني لنفسي، ولكن الآن يعني أوسر به عمر رضي الله عنه. لماذا؟ سيدنا علي رضي الله عنه عندما استشهد سيدنا عمر وقف على رأسه وقال رحمك الله، كثيرا ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت وأنا وأبو بكر وعمر، فعلت أنا وأبو بكر وعمر. فكانت هذه الصحبة في الدنيا، وكانت حتى في عند الموت، فدفن عمر وأبو بكر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلك على مقدار الصحبة ومقدار منزلة سيدنا عمر أن يكون في هذا الجوار الطيب بعد الوفاة في جوار النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهؤلاء الأصحاب الكرام، وأن نعرف ونفهم منهم كيفية الصحبة، وأن يجعلنا إخوة متحابين فيه، وأن يجعلنا نفهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف نكون أصحابا حقا وإخوة حقا. Dan sebagai penutup, di antara bukti besarnya kecintaan Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keadaan menjelang kematian Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana dia berpesan kepada anaknya yaitu Abdullah agar datang meminta izin kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta izin kepada beliau agar diperkenankan agar Umar dikebumikan, ditanam, dikubur di tepi kedua orang sahabatnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Umar meminta kepada Abdullah, yaitu anaknya, agar meminta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar dikebumikan di tepi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, berkata, sungguh demi Allah, sebenarnya aku menginginkan tempat ini untuk diriku sendiri. Tapi ketika Umar meminta izin akan perkara tersebut, maka aku memberikan kelebihan ini untuk Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebab mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui tingginya kedudukan Umar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada hari kematian Umar bin Khattab radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berdiri di dekat tempat dikebumikan Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan mengatakan, semoga Allah merahmatimu wahai Umar. Banyak kali aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengatakan, aku datang bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Aku pergi bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Aku duduk bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Aku buat ini bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Berapa banyak Rasulullah SAW dalam kehidupannya sentiasa menyebutkan kebersamaan Rasulullah SAW dengan Umar bin Khattab, maka itu yang melayakkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang dulu pada masa hidup sentiasa bersama dengan Abu Bakar dan Rasulullah, untuk dia dikebumikan bersama dengan dua orang sahabat yang sangat dia cintai, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Dari semua yang tadi kita pelajari, kita mempelajari bahwa persahabatan adalah sesuatu yang perlu kita pelajari, sesuatu yang kita pahami dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mempelajari persahabatan yang sebenar. Dari sirah Nabi SAW kita mempelajari bagaimana sifat dan sikap yang patut ada pada diri seorang muslim kepada sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita bersama menjadi sahabat di dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita bersama di akhirat nanti di dalam rahmatnya. Syukran fadilat Syekh ala hadza al-ilqa al-muwaffaq ala hadza
على هذه المحاضرة القيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في دار كرامته كما جمعنا في هذا اللقاء المبارك. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berakhir perkongsian kita di malam hari ini, dan mohon maaf saya tak ada kesempatan untuk menyapa satu persatu yang hadir, khususnya yang hadir melalui TikTok. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada kita semua. Syukran. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.